नमस्कार सांग माने आज मो रूपटॉप गार्डन को आपण मानकु मु पुन थे स्वागत करुच्ची। आउ शीत दिने कौन कौन सब मोर फुटिला बेसी तो गछ मु लगेनी एथर जहाँ भी फुटिला मु भाविली आपण मानकु टिके टिके देखैदेवी। आउ देखंतु एटा मोर रानी मकदल गुड़ा फुटीगला एटा सब लगेइथिली पॉलीथिन रे अट्टा पॉलीथिन रे लगेइथिली एटा सब फुटीगला। आउ एटा होची गोटे रोज एटा फुटिनी फुटिबो एटा होची येलो आउ पिंक रो मिसामिसी एटा आउ गेंडू फुल भी गोटे गछ लगेइथिले ए वर्ष बेसी लगेइनी ए गोटिकरे भी एतक फुटिची। तापरे एठी देखंतु एटा गोटे मंदार गछ मु डाळरू लगेइथिली एटा को मंदार मु चारि प्रकार मंदार लगेइथिली तिनि चारि प्रकार रो एटा कोउटा हेला मु आ जानि पारुनी किंतु तार कढ आसी गलानी फुटिले भी आपण मानकु देखैबे एटा को कढ को फुल भी फुटिबो मु जानि परिबी। तापर एटा देखंतु किंतु रोज हेलानी मोर केते सुंदर हेची एटा गोटे केते सुंदर हेची देखंतु। आ तापर सेटा देसी रोजटा सेटा देसी फुलटा आ एटा गोटे देखंतु एटा हाइब्रिड रो एटा माने लाइट कलर लाइट ऑरेंज कलर रो एटा हेची एटा आहुरी भी फुटिबो कढ धरिबो एटी कणलानी आहुरी भी कढ धरिबो। आउ एबे देखंतु एई सेबतीटा एटा एबे फुटी आसलानी केते सुंदर भाबरे फुटीची। एटी दी तीन प्रकार सेबती मिसिकरी अछि एटा येलो एटा तो वायलेट कलरटा बाकी एईटा कोन मोर फुटिले जणा पड़िबो एटा मते लागुची व्हाइट कलर हेतबो बोधे फुटिले जणा पड़िबो। आउ एटा होची एइथिरे देखंतु लगेइथिली एई रानी मकदल गुड़ा केते सुंदर भाबरे फुटी गलानी एका संगे सबु लगेइथिली किंतु एई दीटा रे फुटिलानी एइटारे काई फुटिनी पर्यंत कढ आसी गलानी किंतु फुटिनी किंतु लगेइथिली मु एका संगे सबुतक एका संगे ही लगेइथिली। या पर सेटा फुटिबो हां या पर सेटा फुटिबो एटा आसिलानी। आउ एटा देखंतु एटा पुणी आउ थरे लगेइ तो आगु देखिथिबे केते झुणुंग होइतिला आपण माने देखिथिबे मु देखैथिली पुणी मंजी लगैलेनी देखिया एथर होउची कि नाही तापर ताधरे लगेइछि ना तेनु होउची कि नाही देखिबा। आउ एठी देखंतु बिना सार रे आपण कोसन हां बिना सार रे आज देखैबी केमिति कंपोस्ट करूची देखैबी। आउ एठी देखंतु मोर आसिलानी पुणी लाउ रे कसी आसिलानी रहिबो कि न रहिबो कहि होउनी किंतु कसी आसिलानी आहुरी एपटे भी कसी आसीची कुहुडी तो जोरे आछी हां कुहुडी तो जोरे आछी सब दिन कुहुडी होची आ देखन केमती लाउ गछ माने को डिजाइन रे एठी गुडे लाउ कसी हेची ए पानी टांकी ऊपर भी आहुरी लाउ कसी हेची ए पानी टांकी ऊपर एटा रहिबो कि न रहिबो कहि होउनी। आउ एटा गोटे प्रकार रोज देखो एटा केते गुडे फुटी थिला झड़ी पड़लानी ताकू पुणी कटिंग करबा आउ गोटे कढ अछि एटा एटा फुटी गला परे ताकू कटिंग कर देबी तापर कणली करी हबो। हां ए फुलटा बहुत सुंदर लागुची बहुत सुंदर। आ एडा होची हमर जो एडा कहंती मंदार एटा लंका मंदार एटा को लंका मंदार कहंती एथुर आज तोली नेची सकाळू मेचे फुल होइतिला ताकू तोली नेची। आउ एटा देखंतु ए रोजटा केते सुंदर हेकरी फुटीची वाओ सुंदर हेकरी फुटीची केते गुडे भी फुटीची केडे केडे फुल भी हेची एटा देसीटा किंतु केते बढ़िया हेकरी फुटीची ब्यूटीफुल। आउ एटा गोटे होची पिंक आ व्हाइट रो मिसा एटा कढ आसिलानी हे जिवो पिंक व्हाइट रो मिसी कि रोजटा हबो हाइब्रिडटा। आउ एटा सेबती भी फुटी आसिलानी व्हाइट कलर सेबती भी मोर हो गलानी। आउ एटा गोटे ब्राउन कलर सेबती एटा येलोटा ना एटा 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 व्हाइटटा एटा येलो एटा होची ब्राउन कलरटा एटा टिके टिके फुटीची सेपटे किंतु एमतर आ गोटे गछ सेटा फुटी गलानी देखैबे हेले पोको एटा हां हो ताको तो किमिति पोको होईची ताको ता व्यवस्था करा जो आ तापर एटा से ब्राउन कलर सेबतीटा एटा इंदे हेची एठी पूरा फुटी गलानी ब्राउन कलर सेबतीटा
ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଜ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରୋଜ୍ଟା। ଇସି ବଢ଼ିଆ। ଏଇଠି ରାଣୀ ମଖମଲ ଗୁଡ଼ା ପଲିଥିନରେ ଲଗେଇଥିଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି କି ଗଛ? ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୋ ଗଛଟେ, ତା ନାଁଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗେଇଥିଲେ ହଉନଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ କଣ୍ଟା ମନ୍ଦାରଟା ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ହଁ ହଁ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଶୁଖିଗଲାଣି, ୟାକୁ ଦିନେ ଉପାଡ଼ିକିରି ଏଇ ଗଛଟାକୁ ତାକୁ ବାଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଗଛଟା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ରୋଜ୍ଟା। ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ରୋଜ୍ଟା 3ଟା ଫୁଟିଛି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ପାଚି ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ। ଟମାଟୋ ପାଚି ଆସିଲାଣି, ଏଟା ତାର ମନକୁ ଉଠିକି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଏଠି ଫୁଟିଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର। ଏଠି ଆଜି 3ଟା ଫୁଲ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ 2ଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛି ଭଲ ଦେଖାଯିବାକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି କେତେ ଦେଶୀ ରୋଜ୍ ବି ହେଇଛି, ଏଟା ଦେଶୀ ଫୁଲଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଞ୍ଚି ମନ୍ଦାର, କେତେ ବଡ଼ ହେଇକିରି ହେଇଛି କୁଞ୍ଚି ମନ୍ଦାରଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମିନି ମନ୍ଦାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମିନି ମନ୍ଦାର। ଆଉ ଏଇଠି ଲଗେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ବାଇଗଣ ଗଛ। ବାଇଗଣ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଦେଖିବା ଟିକେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେବା, ଖତ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେଲେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ସେବତୀ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଇଟା କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିନି, ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର। ଏଇଟା କେବେ ଦେଖିବା, କଢ଼ ବି କାହିଁ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେବେ ଫୁଟିବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏଇଟା ବି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ କେମିତି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଲ୍ଟିରେ ମୁଁ ସବୁ ପରିବା ଚୋପା, ଚା ପତି, ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଥିଲି। ଏଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆ ଉପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଦେବି। ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଦେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବି ମାଟି ବି ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଖାଲି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ହେବ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତା ଦେହରେ ମିଶେଇକିରି ମାଟି ଦେଇଥିଲି। ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ସବୁ ଶୁଖେଇ ନେବି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି, ମାଟି ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି ତା ଦେହରେ। ମାଟି ମିଶେଇଲେ କମ୍ପୋଷ୍ଟଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ମାଟି ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ଶୁଖିଗଲେ ତାକୁ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ନେଇକି ଦେବି। ପୁରା ଶୁଖିଯିବ? ହଁ, ଇଏ ପୁରା ଶୁଖିଯିବ। ତାକୁ ଖେଳେଇ ଦେବା ଟିକେ। ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ, ଚା ପତି, ପରିବା ଚୋପା ଏଥିରେ ସବୁ ମିଶିଛି। ଖେଳେଇ ଦେଲି, ଆଉ ମାଟି ଟିକେ ବି ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ପରିବା ଚୋପା ସବୁ, ବିରି ଚୋପା ଥିଲା, ପରିବା ଚୋପା ସବୁ ରଖିଛି 2 ବସ୍ତା। ବାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ବସ୍ତାରେ ଯୋଉଟା ଅଛି, ଏବେ ଏଇ ବାଲ୍ଟିକୁ ଆଉଥରେ ଦେଇଦେବି। ଏଇ ବାଲ୍ଟିକୁ ଦେଇକି ରଖିଦେବି 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ। 2 ମାସ ରଖିଲା ପରେ ସେ ମାନେ ପଚିଯିବ। ପଚିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଏମିତି ଶୁଖେଇ ଦେଇକିରି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବି। ତେବେ ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ କେମିତି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କଲି, କେମିତି ଗଛରେ ଦେଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିଲେ।
ଆଉ ମୁଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।